भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि फेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन निरन्तरे रहु। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव। चतुर्थ स्कन्ध त्रिंशाध्याय। विदुर उवाच तदन्ते पचारे विदुर शुण मैत्रेय मुनिवर तुम्भे जे कहिथिल पूर्वे तपे प्रचेता भाई सर्वे सेमाने रुद्र गीता स्तवे हरि भजिले एक भावे कह हे देव गुरु शिष्य ताहांक सिद्धि हेला किस से सर्वे बड़ भाग्यवंत देखिले उमा देवी कांत से तांकु रुद्र गीता देले से तहि जोग शिक्षा कले हरिंके पाइले के मन्ते इह कालरे के बान्ते ए कथा कह मुनिवर ताहा श्रवणे इच्छा मोर। मैत्रेय उवाच
सृष्टि सृजन तेबे हेब। जे कन्या विवाह हेब तुम्हे कहिबा तार जन्म एबे। शुण हे नृपति नंदने से कंडूरु सीता पवने। तपसाधन मोक्ष से बसी निर्जन घोर देशे। तांका आश्रम अनुसारी आइला एकई सुंदरी। प्रम्लोचना मजे ताहार अप्सरा गणे श्रेष्ठ सारा। ताहाको देखि मुनिवर अनंगे होइले अस्थिर। छाड़ी तपस्यादि ध्यान तारूपे पासरिले ज्ञान। तार संगते मुनिवर गृहस्थ धर्मे सुविचार। बंचिले काम भोगे तो से अज्ञाने इंद्रिय बसे। हेमन्ते किछि कालान्तरे अमोघ वीर्यता उदरे। रहिला काल कर्म फले विधि संजोगे कर्म बले। ताहार गर्भे एक कन्या होइला रूप गुणे धन्या। कन्या को छाड़ी से सुंदरी तक्षणे गला निज पुरी। सेवने जेते वृक्ष थिले सर्वे कन्या को घेनी गले। से कन्या क्षुधार विकले रोदन करे वृक्ष मूले। ताहाको देखि निशाकर दया बसिला ता कंठर। तर्जनी आंगुली तांकर
संभ्रमे न पारन्ति चाहि रोम पुलके अश्रु देहि आनंद सागरे बुड़ीण कहन्ति गदगद वचन देह जीवन पासरिले चरण पंकजे नमिले स्तुति करणे शक्य नहि प्रेम आनंदे पूर्ण देहि स्तुति करन्ति एके एके वाक्ये न स्फुरे अश्रुदके प्रचेत गण उवाच नमस्ते प्रभु नारायण अशेष दुख निवारण उदार गुण जे तुम्भर तो नाम देवे अगोचर तुमर वेग बलवंत मन वचने लोहे अंत इंद्रिय गण न जानती के रूपे जानिबे तो गति हेमंत प्रभु जे ईश्वर से पादे आम्भ नमस्कार तुम्हे विशुद्ध संत रूपे बस निर्मल मन कूपे नमस्ते प्रभु भगवान हे भव कर परित्राण जगत उदे स्थिति लये होई जे अछि गुणमये माया गुणरु रूप धरि सृष्टि सर्जने अधिकारी नहिले तुम्हे शुद्ध सत्व केहि न पान्ति तुम्भ तत्व नमो श्री कृष्ण वासुदेव सकल सत्वत प्रभव कमल नाभिटी जाहार से पादे मोर नमस्कार नमस्ते कमल मालिने पंकजलोचन चरणे कमल
ଚାହାନ୍ତି ସତୃଷ୍ଣ ନୟନେ ଦେଖିବା ନିରତେ ଚରଣେ ସେବିବା ହେମନ୍ତ ସେ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ମନ ହରି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ସେ ଯେ ପ୍ରଚେତା ଭାଇ ଦଶ ଆକୁଳେ ଚାହିଁ ଦଶ ଦିଶ ନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ସେ ଦିଗେ କରି ନମସ୍କାର ବିଚ୍ଛେଦ ଶୋକେ ନିମଚିଲେ ସେ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ ଜାଣି ସେ ହରି ବିଚ୍ଛେଦେ ଧରଣୀ ଆତ୍ମା ବିହୀନେ ଯେହ୍ନେ ଦେହି ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ସର୍ବଠାଇ ପୁଣି ସଚେତ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଜଳୁ ଉଠିଲେ ଦଶ ଭାଇ ଧୀରେ ଚାହାନ୍ତେ ଦଶ ଦିଗ ଦ୍ରୁମେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଭୂମି ଭାଗ ଆକାଶ ଘୋଟି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଣ ପ୍ରକୋପେ ଜଳନ୍ତି ସର୍ବେ ବିଚାରି ଏକ ମନେ ବୃକ୍ଷ ନ ରଖିବା ଭୁବନେ ଅଗ୍ନି ପବନ ବେଗେ ଦୁଇ ମୁଖରୁ ଜାତ କଲେ ସେହି ସେ ଅଗ୍ନି ପବନେ ବଢ଼ିଲା ସକଳ ଦ୍ରୁମ ଭସ୍ମ କଲା ଅନଳ ଅନିଳ ପ୍ରତାପେ ଅତି ଉତ୍ସର୍ଗେ ଧୂମ ବ୍ୟାପେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ତା ଦେଖି ବେଗେ ପିତାମହ ଜାଣିଲେ ଗଲା ମହିରୁହ ନିଜ ଲୋକରୁ ବିଜେ କଲେ ସେ ଦ୍ରୁମ ବିନାଶ ରଖିଲେ କ୍ରୋଧ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧି କହିଲେ ଅନେକ ହେ ପ୍ରଚେତ ସଗଣେ ଶୁଣ ବୃକ୍ଷେ ହୋଇଲେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ପା କରୁଛ ସୃଷ୍ଟି ହାନି ତୁମ୍ଭେ ପାଳନେ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଉତପତ୍ତି ଏବେ ଯେତିକ ବୃକ୍ଷ ଶେଷ ରହନ୍ତୁ ଯାଇ ବନ ଦେଶ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକି ପଦ୍ମଜନୀ ବୋଇଲେ କନ୍ୟା ସଘେନି ଦଶ ଭାଇଙ୍କେ କନ୍ୟା ଦେଇ ନିର୍ଭୟ ବନେ ରହ ଯାଇ ପାଦପେ ବିଧି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦେଲେ ଆଣି ସେ କନ୍ୟା ନାମ ଯେ ମାରିସା ପଦ୍ମଲୋଚନୀ ପିକ ଭାଷା ସୁଚାରୁ ତନୁ ଚନ୍ଦ୍ରାନନୀ ଦେଖି ମୋହିତ ସୁରମୁନି ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଯୁଗଳ ସୁନ୍ଦର ଅତନୁ ଚାପ ପ୍ରଭାହର ଅପାଙ୍ଗେ ମୁନି ମନ ମୋହେ ତାରୂପେ ରତି ସମନୋହେ ସେ ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ସୁନ୍ଦର ତାତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ବିଧି ବୋଇଲେ ପ୍ରଚେତସ ଏ କନ୍ୟା ବର ତୁମ୍ଭେ ଦଶ ଏ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭରେ ତୁମ୍ଭର ହୋଇବ ଜୀବନ କୁମର ସେ ପୁତ୍ର ହେତୁ ଏ ଜଗତେ ପ୍ରଜା ହୋଇବେ ଅପ୍ରମିତେ ତୁମ୍ଭର ହେବ ପୌରୁଷ ସଂସାରେ ଆଚ୍ଛାଦିବ ଯଶ ଏ ମନ୍ତ ଧାତାର ବଚନେ ସନ୍ତୋଷ ଭଜିଲେ ସେମାନେ ତକ୍ଷଣେ କନ୍ୟାକୁ ବରିଲେ ବିଧାତା ନିଜ ପୁରେ ଗଲେ
कले महामती ताहांठु प्रजा रक्षा पाई निजोग कले वेद साई द्वितीय दक्ष जन्म कथा शुण विदुर सुध चेता जेणु से प्रजा सृष्टि कले तेणु राजत्व प्रतेजिले एणु ए ध्रुव वंशे राजा नोहिले व्यास तनुज प्रिय व्रतरे राज्य देले से दक्ष वाक्ये सृष्टि कले से प्रिय व्रतर चरित पंचम स्कंधरे कथा पूर्वे पचारिथिलु मोते प्रचेता वंशानुचरिते से ध्रुव वंशे उत्पन्न प्राचीन बरहि नंदन विस्तारी कहिबाकु तोते प्रचेता ज्ञान उपगते एहा जे श्रवणे शुणन्ति त्रिताप भय निवारन्ति तिरिश अध्याये वाणी मैत्रेय विदुरे बखाणी हे सुख परीक्ष संवाद करई अशेष आपद इहलोकरे होए जस अन्ते ता वैकुण्ठे वास ग्रहादि पीडा शत्रु भय हे सर्व दुःख होए क्षय कहहि दास जगन्नाथ चतुर्थ स्कन्धे भागवत कहहि दास जगन्नाथ चतुर्थ स्कन्धे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 30ोऽध्यायः